салом алейкум ба ҳама подписчикои канали Автодушанбе. Дар навори имрӯзаи мо якчанд намуд мошинҳои фурӯшие мебошад ки бо хости дили шумост. Касоне ки дар канали мо бори аввал ҳастанд, аз онҳо эҳтиромона хоҳиш карда мешавад ки дар канали мо обуна шуданд ва дар видеоҳо лайк монданро фаромӯш насозад. дӯстони азиз, дастгирии шумо пешравии ҳар яки мост. пас дар канали мо обуна шавед то аз видеоҳои мо бохабар бошед. агар ҳамин навори имрӯзаи мо 300 лайк гирад, видеоҳои нав ба навро пешкаши шумо мегардонем. рақамҳое ки дар рӯи экран мебинед, мошинҳои фурӯшиятонро танҳо дар ин рақамҳо дар ватсап ёед ки имо равон карда метавонед. боқӣ дар паноҳи аллоҳ бошед. дастгирӣ кардани моро ҳам фаромӯш насозед. Яке мошини фурӯшии Opel Astra F мебошад ки соли барори 6995, объеми мотори 1.6 сӯзишвориш бензин газ, коробка педашаш механика раст, тамошкашидагиай. дар ҳамҷо соҳиби мошин гуфтааст мошин дар ҳолати хуб қарор дорад, харидори аниқ занг занед. қарор дорад ин мошин дар шаҳри Душанбе. нархи мошин 26000 сомонӣ. ба рубли озира гардонем 164000 рубл мешавад. телефонҳо барои тамос 907 78 78 55. маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас намоед. дуюм мошини фурӯшии Opel Astra F мебошад ки соли барори 6993, объеми мотори 1.6 сӯзишвориш бензин газ, коробка педашаш механика раст, тамошкашидагиай. дар ҳамҷо соҳиби мошин гуфтааст мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад, ҳуҷҷатош тамом шидаистай фурӯхта мешавад. қарор дорад ин мошин дар ноҳияи ҳамадонӣ. нархи мошин 23000 сомонӣ. ба рубли озира гардонем 154000 рубл мешавад. телефонҳо барои тамос 918 89 17 12. маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас намоед. сеюм мошини фурӯшии Mercedes Benz бошад ки соли барори 6996, объеми мотори 1.8 сӯзишвориш бензин газ, коробка педашаш механика раст, тамошкашидагиай. дар ҳамҷо соҳиби мошин гуфтааст мошин дар ҳолати беҳтарин қарор дорад, мошин камбудӣ надорад. қарор дорад ин мошин дар ҳисор. нархи мошин 48000 сомонӣ. ба рубли озира гардонем 303000 рубл мешавад. телефонҳо барои тамос 919 15 54 35. маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас намоед. чорум мошини фурӯшии Opel Vectra B мебошад ки соли барори 6996, объеми мотор 2 сӯзишвориш бензин газ, коробка педашаш механика раст, тамошкашидагиай. дар ҳамҷо соҳиби мошин гуфтааст радной краска дар ҳолати беҳтарин қарор дорад, харидори аниқ занг занед алиш намешавад. қарор дорад ин мошин дар шаҳри Бохтар. нархи мошин 28900 сомонӣ. ба рубли озира гардонем 182000 рубл мешавад. телефонҳо барои тамос 915 82 62 42. маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас намоед. панҷум мошини фурӯшии Opel Vectra A мебошад ки соли барори 6992, объеми мотори 1.6 сӯзишвориш бензин газ, коробка педашаш механика раст, тамошкашидагиай. дар ҳамҷо соҳиби мошин гуфтааст автомобил дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад, сирошно сум дар кора бо савдо мешавад. қарор дорад ин мошин дар шаҳри Бохтар. нархи мошин 15000 сомонӣ. ба рубли озира гардонем 95000 рубл мешавад. телефонҳо барои тамос 918 76 74 52. маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас намоед. шашум мошини фурӯшии Opel Astra G мебошад ки соли барори 6999, объеми мотори 1.6 сӯзишвориш бензин газ, коробка педашаш механика раст, тамошкашидагиай. дар ҳамҷо соҳиби мошин гуфтааст дар ҳолати хуб электропакет кондитсионер кор мекунад, техас мотор дорад. қарор дорад ин мошин дар деваштич. нархи мошин 35000 сомонӣ. ба рубли озира гардонем 221000 рубл мешавад. телефонҳо барои тамос 400 00 87 01. маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас намоед. ҳафтум мошини фурӯшии ВАЗ 2114 мебошад ки соли барори 6 2013, объеми мотори 1.7 сӯзишвориш бензин, коробка педашаш механика раст, тамошкашидагиай. дар ҳамҷо соҳиби мошин гуфтааст мошинча тозака, расход надорад, номерош падарка. қарор дорад ин мошин дар шаҳри Душанбе. нархи мошин 45000 сомонӣ. ба рубли озира гардонем 284000 рубл мешавад. телефонҳо барои тамос 904 31 01 00. маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас намоед.
8 ماشین فروشی تویوتا کمری میباشد که سالی برآوریش 2003 هابیو موتور 2.4 سوزش وریش بنزین گاز коробка پیداشش اتومات راستماش کشیدگی است. در همجا سوی ماشین تاس ماشین در حالت خوبی تکنیکی قرار دارد. ماشین کمبودی ندارد. قرار دارد این ماشین در شهر دوشنبه. نرخ ماشین 57,000 سومانی. با روبل زیرا گردانیم 359,000 روبل می شود. تلفن ها برای تماس 285 85 85. معلوماتی بیشتر را از صاحب ماشین دسترس نمایید. 9 ماشین فروشی مرسدس بنز یک کلاس باشد که سالی برآوریش 1996 هابیو موتور 2 سوزش وریش بنزین коробка پیداشش مکانیکی راستماش کشیدگی است. در همجا سوی ماشین تاس ماشین 100% بیای نزدیک بی با معامله دارد کم ترک любой خیل پراورکا گارانتیش قطعی قرار دارد. این ماشین در پنجاکن. نرخ ماشین 43,000 سومانی. با روبل زیرا گردانیم 271,000 روبل می شود. تلفن ها برای تماس 935 60 00 30. معلوماتی بیشتر را از صاحب ماشین دسترس نمایید. 10 ماشین فروشی اوپل استرا 8 می باشد که سالی برآوریش 2005 هابیو موتور 1.4 سوزش وریش بنزین коробка پیداشش مکانیکی راستماش کشیدگی است. در همجا سوی ماشین تاس هستند نشخوبای ایوگان گرفتگی من یک دست گشتگی آدمای کنکرنی زنگ بزنین. قرار دارد این ماشین در شهر دوشنبه. نرخ ماشین 43,000 سومانی. با روبل زیرا گردانیم 271,000 روبل می شود. تلفن ها برای تماس 880 37 00 90. معلوماتی بیشتر را از صاحب ماشین دسترس نمایید. 11 ماشین فروشی واز 21099 می باشد که سالی برآوریش 2004 هابیو موتور 1.6 سوزش وریش بنزین коробка پیداشش مکانیکی راستماش کشیدگی است. در همجا صاحب ماشین تاس 6 ماه تانیروفکا دارد. دکومنت بوچیدگی اکومولاتور نو خداوی نو موتور زویر. قرار دارد این ماشین در شهر دوشنبه. نرخ ماشین 18500 سومانی. با روبل زیرا گردانیم 117,000 روبل می شود. تلفن ها برای تماس 555 51 99 07. معلوماتی بیشتر را از صاحب ماشین دسترس نمایید. 12 ماشین فروشی مرسدس بنز باشد که سالی برآوریش 2002 هابیو موتور 2 سوزش وریش بنزین گاز коробка پیداشش اتومات راستماش کشیدگی است. در همجا صاحب ماشین تاس در حالت خوب قرار دارد. مولتیرور سیدنی لیفت موتورش سچکا کراسکاش تازه گازی یورو 4. قرار دارد این ماشین در شهر دوشنبه. نرخ ماشین 46,000 سومانی. با روبل زیرا گردانیم 290,000 روبل می شود. تلفن ها برای تماس 918 88 86 67. معلوماتی بیشتر را از صاحب ماشین دسترس نمایید. 13 ماشین فروشی اوپل استرا جی می باشد که سالی برآوریش 1999 هابیو موتور 1.6 سوزش وریش بنزین گاز коробка پیداشش مکانیکی راستماش کشیدگی است. در همجا صاحب ماشین تاس ماشین در حالت خوب قرار دارد. ماشین 100% دکومنت دارد. یگان کمبودی ندارد. قرار دارد این ماشین در شهر دوشنبه. نرخ ماشین 43,000 سومانی. با روبل زیرا گردانیم 271,000 روبل می شود. تلفن ها برای تماس 904 15 27 27. معلوماتی بیشتر را از صاحب ماشین دسترس نمایید. 14 ماشین فروشی دیو نکسی می باشد که سالی برآوریش 1995 هابیو موتور 1.6 سوزش وریش بنزین گاز коробка پیداشش مکانیکی راستماش کشیدگی است. در همجا صاحب ماشین تاس گرمانسکی موتور پراستو 4 بالون نو موتور خداوی ساز است. زدگی پوسیدگی وارد ندارد. بسیار ارزان می شود. قرار دارد این ماشین در شهر دوشنبه. نرخ ماشین 18,000 سومانی. با روبل زیرا گردانیم 113,000 روبل می شود. تلفن ها برای تماس 201 11 99 99. معلوماتی بیشتر را از صاحب ماشین دسترس نمایید. 15 ماشین فروشی مرسدس بنز باشد که سالی برآوریش 1997 هابیو موتور 1.8 سوزش وریش بنزین گاز коробка پیداشش مکانیکی راستماش کشیدگی است. در همجا صاحب ماشین تاس ماشین در حالت خوب قرار دارد. تانیروفکاش 8 ماه کانسانر یخ 4 بالون نو سودا در نزد ماشین یگان کلیده باشه بالای سومتم. قرار دارد این ماشین در شهر بختر. نرخ ماشین 42,000 سومانی. با روبل زیرا گردانیم 265,000 روبل می شود. تلفن ها برای تماس 800 00 72 80. معلوماتی بیشتر را از صاحب ماشین دسترس نمایید. 16 ماشین فروشی مرسدس بنز باشد که سالی برآوریش 2002 هابیو موتور 2 سوزش وریش بنزین گاز коробка پیداشش اتومات راستماش کشیدگی است.
дар ҳамҷо соҳиб мошин гуфтааст мошин дар ҳолати хуб қарор дорад. Сураш Расул дар кораи Мерседес компрессор илтимос одами харидор занг бизанам, ҳуҷҷат дорад 1 сола. қарор дорад ин мошин дар шаҳри Бохтар нархи мошин 38 000 сомонӣ ба рубли озира гардонем 240 000 рубл мешавад. Телефонҳо барои тамос 909 19 27 25. маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас намоед.